समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सतिकाय गता उपस्थिता छसु फस्सायतनेषु संवुतो सततं भिक्षु समाहितो जन्यानिब्बानमत्तनोति। थौन विशेष उदान पालिएको उदान कथा महामोदगल्यान सूत्र उथिन्तु महामोदगल्यान भन्तेयको ठुगु गाथा वाचन यनको ज्याचन विशेष रूप भगवान बुद्ध या अग्रजपी मध्ये जवे चुनिपी खवे चुनिपी भन्टेपी सारिपुत्र भन्ते वो महामोदगल्यान भन्ते गुम गृहस्थी जीवने निसे पासपी धर्मया धर्ममा उनीको सत्य धर्ममा उनीको झोले उपिनिमा पासपी गुमकी गृहस्थी जीवने कोलिट व उपतिस्स ढका ढाइको दु ना कोलिट ढका ढाइमा मोदगल्यान भन्ते ढेको खासा उपतिस्स ढका ढाइमा सारिपुत्र भन्ते थुपिनिमा पासपी धर्मयो इले धर्म माउनीको अवस्था असज्जी भन्ते नाप्लाइको इले न्याना विजयको छपिनीको गुरु सुख तका अले असज्जी भन्ते ना ढका ढाइ विजय जिगु गुरु ढका ढाइमा भगवान शास्त्र ख सम्यक सम्बुद्ध ख ठोखन्य निवन्तु हे उपिनिम गुम कोलित्व उपतिस्स ढका ढाइबी निम उपासक धर्मयो खन्यनेगु इले धर्मयो खन्यनेगु धर्म सिकेदा छुजुवनले भिक्षु जुवना चंगु ज्याचना ला वठेन्टु इपिनिमा भन्ते बुद्ध शासनेउ बुद्ध शासने महामोदगल्यान भन्ते रिद्धिले अग्रजमा ख ढकादेगु खसा सारिपुत्र भन्ते प्रज्ञावाने अग्रम ज्याचना महामोदगल्यान भन्तेना ठुगु चियागु बुद्ध शासने यानातगु गुण थमेशा केना बिजनातगु रिद्धिपी थिथि प्रकार दु गु की मनुष्य पिन्ता प्रत्यक्ष रूप नरके चोंगुमी हया स्वर्गलोक ढकाटेको गठेरका उपमा बिया किनिफुमा महामोदगल्यान भन्तेया अजो प्रकार रिड्डी जुम ज्याचना भगवान शास्ता ओठेन्टु भगवान शास्त्रया इले डुपी गुल्ना अग्रज भन्टे पिन्टु झिसा ठमेशा यानावयाटैगु कर्म व कर्म विपाक भोग्या मालाचुनिय गटेकी चिपी ठुगो अवस्था मनुष्य ज्या चोवेगु झिसा खना चुनिपी सत्व प्राणीपी
व डकुवा छुले ठपिन्छ याना व्याटगु कर्म भोग याना छुया मागुले कर्म भोग या मला चोंगु जिया छन अठेन्टु हे महामोद गल्यान भन्टे ढका ढैमन अग्रजम खसान ठयागु नपायगु जन्मे ठ मा बायत दुख बिया व्यायंकुगु डागु कारण याना सुजले निर्वाणे ठिनिगु अवस्था जुसान छुले ठमेस्या याना व्याटैगु कर्म भोग या मला चोंगु जिया छन गठेपकी डाकुत वया महामोद गल्यान भन्ते त स्यावगु डावगु इले उम महामोद गल्यान भन्ते बिशुवना चोंगु गुब्ले खापा चोंगु टाफोले सुलाचुनिगु गुब्ले बैगले गुब्ले भौपाले सुला विजयगु इत्यादि रूप ठिठी प्रकार नाना प्रकार विष्णा जोसा छनु ठुका बिजटकी ठुजी याना व्याटैगु छुकेनाले कर्म भोग जी नापयाना व्याटैगु भोग याना कर्म याना ला विपाक याना छिया मागुले ठो भोग्या माडका सिका डाकुपिनिगु लाट ला ड्याफक दया टुक्रा टुक्रा जी गला एचंक दया स्याना छोगुन डु तर उम महामोद गल्यान भन्टे निर्वाणे प्रतिष्ठित जी ढुंगुम कारण याना सुजले निर्वाण ठ्यासा तबिन छुट्याटेनुले ढैको अवस्था चिसा याना व्याटेको कर्म वो कर्म भोगे चिसा विश्वास याना छनिमा ला एजुनिटी नक्तिने कनुगु ठुगु गाठा ला सती काय गता उपस्थिता छसु फस्सा यतनेसु संवुतो सततं भिक्षु समाहितो जन्या निब्बान मत्तनोति काय गता सतीले उपस्थित जुम गएपि व्यक्ति पिन्ता या ठो काय गता सती घाटेगु छो अवस्था कना बिजागुले ढैगु अवस्था जेतोना राम बिहारे भगवान शास्त्र चुना बिजना चोंगु अवस्था भगवान बुद्ध लिक ला भगवान बुद्ध न्यानी महामोद गल्यान भन्ते मया त सिद्ध याना ध्यान चुना चोंगु अवस्थाका ठुगु गाठा छेले बाचन याना बिजागु ला ओठेन्टु काय गता सती घाटेगु छुखले ला छौ गाथान वाचन याना बिजागुडु काय कायानुपस्सी विहरति आतपि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्जा दोमनस ला शरीर या त धैर्य धारणीय गो अवस्था चिपी ध्यान चुनी गुजी ध्यान ढगाटेगु यछुले ठयो मन या त एकाग्रता याना स्मृति वान डेका ठयागु शरीर झिगु शरीर या त एकाग्रित याना शरीर या त धैर्य धारणतया सास स्वेव खाला ला ढुवावगु प्यावगु ठयोगु मन या त एकाग्रता चिस छुयना चना छुसिका चना ढकाटाइगु ठयो प्रकार चिस ध्यान चुनिगु ला शरीर या त सिद्ध तैगु अवस्था न्यावै मखो मन या त एकाग्रित या फयाचनी ला इत्यादि रूप ठट्ना ध्यान स्मृति पूर्वक उत्साह बिया एकाग्रित जीका ध्यान चुनी पिन्टा छटगाटाई ध्यानी रगान ढाज्यो ला एजुनिति ठुगु सन्दर्भे कना बिजागु छ स्पर्श आयतना ला छ स्पर्श आयतना ढकाटेगु छुले पंच इन्द्रिय व उके दुठ्यागु मेउ छौ मन ला पंच इन्द्रियले छुछुला मिखा न्याप मुटु ने वो शरीर अले अन्तिमगु मन ज्याचनी ला जियागु शरीरले डुगु मिखा चिस खनिगु बालागु न खनाचनी बामलागु न खनाचनी बालागु खनाचन ढकाटेगु खसा उके चिपी आसक्त मजिगु बामलागु खनाचन ढकाटेगु खसा उके त चियागु मनेन बामलागु अकुशल मनमतेगु
ला ठो मिखा येगो ज्या ज्या छन ठो ध्यान चुनीको अवस्था मिखा छुन ज्याना चुनी मको छ्याले ध्यान चुनीको अवस्था मिखा तिस्ना चुनीको कारणयना छु प्रकार न चिस मिखा बामलाको ज्याये मखो ज्या छन एजुनिटी छले ठो मिखायागु ज्या अकुशले मौना छन ओटेन्टु नेप ढका ढैगु चिपि ध्यान चोंग्यु चुनीको अवस्था न नेप्न विभिन्न प्रकार चित विघ्न बाधा वया छनी गुब्ले हाला चुनीको गुब्ले गाडियागु सवैगु इत्यादि रूप चित नेप्ने बाधा वसान चिपि ध्यान चुनीको अवस्था चियागु मन्या त एकाग्रताना ओतागु चिज त तया चुन ढका ढैगु प्रकार चिस विचायना चुनीमा होटेन्टु न्यान छुएगुले ढका ढैगु अवस्था बास काइगु गटेकी सुगन्धित ठासे उनीको अवस्था नस्वावैगु ओटेन्टु नवठा फोरठा उनीको अवस्था दुर्गन्धित बास्न चिस तया चुनीको अवस्था चियागु मने छुज्या चुनीले विभिन्न प्रकार पेपना चुनीको स्वभाव छिके दया चुनी गटेकी बास्ताइगु अवस्था ठोबा सानो जी ट्याडेमा ठोबा सानो जी क्याफेमा ढकाडेगु मने उत्साह वया चुनी वटेन्टु नवैगु अवस्था थयो प्रकार नवो जी गुस्सा मटामा ढकाडेगु थयो मने छुज्यानी अयो प्रकार खलना चुनी ल एजुनिटी ठो बास ढकाडेगु न छुज्या छन ध्यान चुनीको अवस्था थुपी अकुशल धर्म याटन चिस हटेना चुनी फै ध्यान चुनीको अवस्था वटेन्टु मुटु ढकाडेगु मेन छेगु सवा कैगु सा मसा चिगा मगा पालु पालमजु चाकु चाकमजु ठचुकै येगुले मे येगु ज्याचन तो ध्यान चुनीको अवस्था ठुपी मेनन छुहे ज्याइमको कारण याना चिपी ध्याने चुनीको अवस्था ठुकेन चिपी अकुशले लाना चुनी मको चियागु ध्यान भंग ज्या चुनी मको एकाग्रित ज्या चुनी ओठेन्टु शरीर या त चिस ध्यान चुनीको अवस्था सिद्ध यागु ज्या चन सिद्ध याना चुनीको अवस्था चियागु शरीर सिद्ध ज्या चुनी एजो कारणेना मन या त चिस ठासे टेफया चुनी गठेकी चिपी ध्यान चुनीको अवस्था चियागु शरीर दुस्लना वनर घाटासा छुज्यावै न्यावया वनी मन या त थासे टेम फै एजुनिटी ध्यान चुनीको अवस्था म सिद्ध तया चुन ढका ढका ढासा छुज्या चुनी मन एकाग्र ज्या स्मृति पूर्वक ध्यान चुन फया चुनी ओठेन्टु अन्तिमगु मन ला मन ढका ढैगु ए छुज्या चुन न्यागु अवस्था न न्यानी वना चुनी ला एजुनिटी ध्यान चुनीको अवस्था ठुपी न्याता प्रकार या त चिस संयम या त छुमा ज्या चन मनमा चिपी ध्यान चोसा शरीर चना चुनी तर मन प्याउन घाटासा ध्यान भंग ज्या चुनी ला एजुनिटी मन या त चिस ठासे तया स्मृति पूर्वक उत्साह याना एकाग्रित स्मृति पूर्वक चिपी ध्यान चुनी फटर घाटासा सुज्या चुनी टाठे हे काय गता सतिले चोम जुय ला ओठेन्टु ठुके ब्याटो गुछले ध्यान चुनीको ढका ढैगु मन या त एकाग्रता ढका ढका ढैगु उल्जग मखुकी ठन पाली गाठाले न दु अभिकन्ते पतिकन्ते सम्पजान करो होतिया चिपी न्यावना चुनीको अवस्था वस्ते मागु ओठेन्टु ल्याउनीको अवस्था वस्ते मागु न दु चिपी न्यावना चुनीको अवस्था ल्युनी बिचायाट ढका ढासा चिपी लुफी एफो गाले कुटुनफो डेफो ला एजुनिटी न्याउनीको अवस्था न्यावना चुना ढका जग बिचाया गटेकी संक्रमणीयको अवस्था छुटुटी न्याका चना छुटुटी लोना चना ढका ढैगो इत्यादि रूप चिस सिकिफो ओठेन्टु ल्युनी वना चुनीको अवस्था न ल्युनी छुडु ल्युनी गठेडु ला चियागु ल्युनी वनीको अवस्था न्यानी बिचाया मजु न्यानी वनीको अवस्था ल्युनी बिचाया मजु
ला एजुनिटी न्यान उनीको अवस्था न चिपी न्यानी छुडु ढगाडेको दृश्य सिका चिनी चिपी न्यानी उनीमा ठोना छौ प्रकारको छुज्या छ न ध्यान ख ला ओठेन डोम्योछले समी जिते पचारिते सप्प जानो करो हुन्ती ला ठोडगाडेको छले खुम्चे जीको ला जियागु शरीर छुछु खुम्चे जी ला जी ला खुम्चे जी टुटी खुम्चे ज्यावनी न्यावेको अवस्था छ जी म खुम्चे ज्यावनी फु गप खुम्चे जी फु ला होटेन्टो जिबी गुली गुली बैस दयावन सुज्यावनी ख्वाना खुम्चे ज्यावनी इत्यादि रूप गुल्न छियाके डुगु ठुगु शरीर ख सुज्यावनी खुम्चे ज्यावनी ला एजुनिटी ठो अनित्यता धर्म ला छियाको शरीर नित्य मजो नि निठा हे सुज्यावंगु दो पाना वना चोंगु दो ला ठो खुम्चे जुइगु गाटाइगु छले खुम्चे जुया चोंस खुम्चे जुल ढका होस्ता कि ला जियागु टुटी खुम्चे जुल ढका ढासा टुटी खुम्चे जुल ढका होस्ताका चो ध्यान चुनेको अवस्था जचाटला वन जियागु म खुम्चे ज्याउन ढका होस्ताका ती ठोना छौ प्रकारको छुज्या छन ध्यान ला ओठेन्टो आलो किते विलो किते सप्प जानो करो होती ठोडगाडेको दृश्य जिसा छुखना जना ओके होस्ताका छौ ना जिसा विभिन्न प्रकार मिख कना चुनेको अवस्था ठीठी प्रकार जिसा वस्तु पि खना चनी वस्तु त खना चनी मनो त खना चनी खाद्यान्न पि खना चनी ला छु खना चन उके छेले होस्ताका छौ ठोन छौ प्रकारको छुज्या छन ध्यान ला ओठेन्टो संगाति पत्तची वरे धारने सप्प जान करो होती ला ठोडगाडेको नछले गतेकी भिक्षु पिन्सा पुनिगो चिवर ला प्याउनीगो अवस्था परिमण्डलं निवासेति ति शिक्षा करनी ढकाटेको दु ठयागु शरीर या त ढाके याना पारोपन या ढकाढाई शरीर या थयागु शरीर या तछले हिना बालक चिवर पुनेगु लावटेन डो छिग्रेस्ति पिनेगु छले फेवनीगु अवस्था फेयागु ल पुनेगु ला ठयागु छे चनीगु अवस्था छुल पुनेगु भिउनीगु अवस्था छुल पुनेगु ठुकेन छले संयम ज्या एकचित्त ज्या पुनेगु ठोना छौ प्रकारको ध्यान ख भिउनीगु अवस्था फेउनीगु ल पुन ढका ढासा मिले मजु फेउनीगु अवस्था भिउनीगु ल पुन ढका ढासा वछले स्मृति पूर्वक ल पुगु जुइ मखो ला एजुनिटी जिसा ल पुनीगु अवस्था न ठ्यासोया ई सोया ल पुनी सलट गाटासा छुज्या छनी ठोना छौ प्रकारको छुज्या छन ध्यान ख जिसा ध्यान ढ्याव मिक्टिसना चुनीगु संक्रमणीयगु जग ध्यान मखो जिपि न्यागो इले न्यागो पलातैगु अवस्था सुनापं खलाइगु अवस्था ला ठोना छौ प्रकार छुज्या छन ध्यान ख ला एजुनिटी म्यौ छुडुले असिते पित्ते साइते सप्प जान करो हुन्ती आचाटया पंच इन्द्रियले दुथ्यागु मे स्वाट क्यागो ला स्वाट क्यागो ढकाटेको छु सा मसा चिगा चिमगा पालु पालमजो इत्यादि रूप गुल्न चिस नैगु चीज पि ख ला चिस ठुके होस्ताका चनि फटर गाडासा ठोन छौ प्रकारको ध्यान ख गयो अवस्था चिस छु पामु चीज नैगु अवस्था सुना न्यन ढकाटासा खायो ढकाटाल ढकाटासा मिले जोला ध्यान उके चिसा लाख फुला मफया चनि ला एजुनिटी पामु चीज नैगु अवस्था पामुया ढ्यामा चाकु नैगु खसा चाकुया ढ्या अवस्थाका चो ला ठोना छौ प्रकारको ध्यान ख गठेकी छिपी चटपट नैगो अवस्था पाल पालु पाम पाम ढ्या चुन्यो खसा
अन चाकु चाकु ढका होस्ताका चन गाडा छुज्यानी मिले मजु ला एजुनिटी नयाँ चुनीको अवस्था स्वाकैको अवस्था छुस्वा वयाचन उके हे होस्ताका चुन ढगाडा सा वन छौ प्रकारको ध्यान ज्या चुनी ला ओठेन्टु दिसा पिसाब येको जी ठौक्ने भाषा ढ्याउ खस टॉयलेट वनीको अवस्था होस्ताका चुनीमा टॉयलेट वनीको अवस्था न चिस छले ध्यानपूर्वक चुनीमा ध्यानपूर्वक यामा दिसायना चोनसा दिसायना चोना पिसाबयाना चोनसा पिसाबयाना चोना ढका होस्ताकीमा अठे होस्ताका मचोना ढका ढासा गुब्ले गुब्ले टॉयलेट लुफी आया डेफु चुलिया चोनिफु ला लटैसा लटया चोना ढका होस्ताका चुनीगु ओठेन्टु ठौकने जगा जी कोमट ढका ढुका बैसुम पिन्टा चोन्ज्या छिंक तर नापा नापा टाउ बिको फेर्ना चुनीको अवस्था छुवेदना जुइले टुट्स्याना वइगो ला ट्यानिस्तना वइगो चिटा वेदना जुया चुनी दिसा पिसाबेको अवस्था ला ओठेन्टु वजगो मको छि थयागु छे सफाइना चुन ढगाडासा छुज्या चुनी सफा जुल ढगाडासा अन छु प्रकार नवो चाया चुनी मखो गठेकी झिपी मेठा टॉयलेट वनीको अवस्था नवा ठावन ढगाडासा अन छुज्या चुनी नवया चुनीको छिटा अनुभूति ज्या चुनी ला ऐसा नवा स नवा नवा ढका चायाका चुनीको सफा ठा जोसा छुले सुगन्धित चाल ढका ध्यान देगा चुनीमा ला ओठेन्टु ठुके कना बिजागु ठुपी खुटा ला खुट्टा छुले ढका ढैको अवस्था न्याउना चुनीको अवस्था ल्याउया चुनीको अवस्था खुम्चे जुइको अवस्था ध्यान देगा चुनीको ओठेन्टु सोया चुनीको अवस्था छुखना चन वो होस्ताका चुनीको ओठेन्टु फुनीगु ल ला गयो प्रकार फुनीगु ठ्या सोया इ सोया ल फुनीगु ठोन छौ प्रकारको ध्यान ज्या चन ओठेन्टु स्वाट क्यागु छु चीज पिनैको अवस्था स्वाट क्यागु ठोन छौ प्रकार या ध्यान ज्याचन खसा टॉयलेट वनीको अवस्था न ध्यान पूर्वक झिस चुनीगु या त ठुपी खुट्टा प्रकार पिडु ओठेन्टु नाचकनाको छ स्मृति ला स्पर्श आयतन यागु ओठेन्टु मेउ छौडु गटे थिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुम्ही भावे सप्पजान करो हुन्ती गते घाटैको सनाचुनीको अवस्था ला सनाचुनीको अवस्था घाटैको छुले न्याउना चोनसा न्याउना चना छु सामान काया चोनसा सामान लोना चोना काया चोना सुना सटा झिबिन्या सुना चोनसा सटो कारण न्या सुना चोना ढका होस्ताका चुनीको ओठेन्टु ठिटे ढका ढैको दना चुनीको अवस्था छु अनुभव जिले दना चुनीको अवस्था छिट ताउ बिक दना चुन ढका ढासा पालिसाना वइगु फेटमास्ती वइगु ओठेन्टु जस्याना वइगु ला चियाको शरीर झ्याटुसी चना वइगु इत्यादि रूप छिट अनुभव ज्या चुनी ओ ढकाडेको छुले ठिटे ओठेन्टु निसिन्ने ढकाडेको छुले निसिन्ने सुत्ते जागरिते ढकाडेको डेना चुनीको अवस्था न छुले नाइस चोंगु लासा डेना चन ढकाडासा नाइस चन ढका अनुभूति यागु ओठेन्टु डेना दनावइको अवस्था न छजिगुले दन्य अल्छीपन ज्या चुनीको ला दन नंगा छले जुन झिस स्पर्श याना चुनीको लासा खचिबे दनावइबले वो स्पर्श मड्या वनीको ला ओठेन्टु जागरिते ढकाढैगु नछुले नक्चिन धयगु डेना दनावइबले जुन स्पर्श जिगु ख ठुके होस्ताका चुनीगु ओठेन्टु भासिते ढकाढैगु छले खलना चुनीगु अवस्था गुम व्यक्तिना प छु खलना चना छु विषयले खलना चना ला उके होस्ताका चुनी फटटका ढासा खलाइगुले छुज्या चुनी एकाग्रित ज्या
स्मृतिपूर्वक खला फया चुनि मनोपिना प छु विषयले खल्ना चोन तर चिस वो विषयले मन बिया मचुन ढकाटा आशा अन ध्यान पूर्ण जया चुनि मखो एकाग्रित जया चुनि मखो ओठेन तुम्ही भावे ढकाटाइको छले मौन जीगो ला मौन जीगो ढकाटाइको न छले ध्यान एक गठे कि ध्यान चुनिको अवस्था चिपी मौन जया चुनि सुनाप खलाना चुनमाली मखो ला सुटा सोया चुनमाली मखो छु स्वाट काया चुनमाली मखो ला नव बासवट घाटैको न चित ज्यावया चुनि मखो छु स तालट घाटैको खसन उइटा न चिस छुले मतलब मयासी एकाग्रित ध्यान चुनिको ठोट घाटैको ठुपी विभिन्न प्रकार केना बिनाटको उपमा त ला ठुपी ठो सूत्रले ठो गाथाले कना बिजागो ठुगो छ स्पर्श आयतन या त सुना संयम याना चुनि ठुपी व्यक्ति पिण्ड छुटघाटाइले ठो भिक्षु या त ध्याने मग्न जोम निर्वाणे प्रतिष्ठित जुपी ध्याजी ला एजनिटी ध्यान चुनिको ढकाडैको मिक्टी सिउ जको मज्यो सास ल्याउ जको मज्यो ला फेटना ज सिद्ध या जको मज्यो मन या त एकाग्रित याना उत्साह न बिया चुनिमा सु छमेशा बोबिया सु छमेशा हेका ध्यान चौनीको अवस्था न छुज्या चुनिले ध्यान चुनि फया चुनि मखो ला हेका छेगु छन्द जी ठो सामान बि छन्द जी ठो न्याना बि ध्यान चौ हुँड गाटालके छुज्या चुनि ध्यान चुनि फया चुनि मखो मोबाइल न्याना बि ढकाटेको खसा वो ध्यान चौनीको अवस्था छुज्या चुनि वो मोबाइल जग लुम्ना वया चुनि वो समय जग लुम्ना वया चुनि ला एजुनिटी ठुमा महामोद गल्यान भन्ते ध्यान चना बिजना चोंगु ज सिद्ध याना ध्यान चना चोंगु अवस्था खना भगवान शास्ता कना बिजागु ठुगु गाठा सुइटाले महामोद गल्यान भन्ते त ला एजुनिटी ठो गाठा न चित छुढाइगुले ढैगु अवस्था चिपी निर्वाणे ठेंगाउनीगु ख ढगाडैगु खसा या चिसन्याना टेगु धर्मले प्रतिष्ठित जुया ओठेन टो चिसन्याना टेगु ठुगु धर्म उपदेश ठो गाठा न कना बिजाटगु छुले ध्यान चुनिगु अवस्था मन या त एकाग्रित याना गठे कि पंच इन्द्रिय त संयम याना ला ओठेन टो मन या त न छुले एकाग्रित याना चिस होशपूर्वक ध्यान चना चिस बालक ध्यान चुन ढकाटेगु खसा गठे महामोद गल्यान भन्ते चना बिजागु अवस्था भगवान शास्ता कना बिजागु ठुगु ठिठी प्रकार उपमा बिया कौगु ख ला ठुबी चिसन जीवने छलायंका धर्मपूर्वक जीवन हनायंकित ओठेन्टु ठो चिस सिरेन गासी होला चिस न्याना तेगु ठुगु धर्म उपदेश गथे कि महामोद गल्यान भन्तेन याना वयाटगु नाचना धया कर्म विपाक चाहे भगवान बुद्ध हे छामजीमा भगवान बुद्ध न छौ अवस्था नापयगु जन्मे न्याना प ख्याना चोंगो अवस्था न्याय त मे खिप्ट चिना लो चिना गला खिप्टे न्याय मे खिप्ट चिना लो चिना ख्याना चोंगो अवस्था गा ला उली ख्याया मात्र हे भगवान बुद्ध न लुएटु छुलुएले जसेगु लुएटु ढकाटेगु खासा चिपी ढकाटेपी पटक जनपिनी चिस याना वयाटेगु विभिन्न प्रकार अकुशल धर्म पी मबिंगु जायना वयाटगु दुसा ओ मबिंगु जायुन कर्म विपाक फल भोग्या मालाचुनी एजुनिटी चिसन ठौनिसे हे चिस छु प्रकार मबिंगु जायगु अवस्था छग अवस्थाका चुनिमा ओठेन्टु सुइट छु नोवाइगो अवस्था बोबिगो अवस्था खलाइगो अवस्था ठिठी प्रकार चिस याना चुनिगो काय वाक चित्त छु मबिगो जेगो अवस्था छक धर्मैटा छक लुमंका ला ठमा ठाटा छक अवस्थाका चुनट काटासा ठयो प्रकार चिस कर्म भोग्या माला चुनिमको एजुनिटी ठौ या ठोगो उपदेश प्रज्ञा दर्पण मार्फत सञ्चालन ज्यावोगो
लाठुगु धर्म उपदेश याना डिपि सकल उपासक उपासिक पिन्त ठुगु उपदेश सकेस्त हित जीमा कल्याण जीमा वठेन्टु भगवान बुद्ध कना बिजनातगु निर्वाण ज्ञान तकना साक्षात्कार याना काया अन्तसा जन्म जरा व्याधि मरण मुक्तगु निर्वाण ज्ञान प्राप्त याना क्याटा न सकेस्त हेट जीमा ढका मति तया ठौयागु ठुगु उपदेश थन्हे कोचाका छे सकेस्त न भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।